आप घनेरा जलम जलम खा मिठाई दे रहा। अरे भैया चल मेरो अंधारो मिठाने रे भैया आज तो संतेर चरण जाऊन लागियर। आसो हंगोली करलीची वारे वाह आसो फुलीची शाबाश आसो हंगोली करलीची वाह वाह की डबल पानी रे काम न पड़ हाँ वाह करण संत के संत संगत में लाभ धनेरा जलम जलम का मिठाई दे रहा। अनेक अनेक विचारे माहिती वाह अनेक अनेक दृष्टिकोने माहिती एक समाजाकडे एक प्रकारे वजालो पडेल प्रयत्न करायचं कारण वो कमी घरच राजू कारण एके ठिकाणी पर्या संतकच मज भाम राशी काय थोडपण पायीची वाण पायी बरी पायीची मान पायी बरी पायी बरी वा वा. आईचा कसे करेच काही आणि करताना जायचं काही रे ही जिम्मेदारी माई शिकून लागत राजू आणि रे सर्व जन्म म्हणून सर्व त्याला पिवळी नाम का क्या करो राज भजन करो भगवान का दूर दूर भागेगा काल काळेंद माय सारू આ ભગવાને નામ છે રે फक्त एक भगवानेનું નામ છે વાહ વાહ. અને આસો મીઠું નાક ભજન સાંભળ્યો હા ભાઈ એ જ અપેક્ષા બાળગું છું વારે વાહ અને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરું છું ગોપાલ કૃષ્ણ ભગવાન કી જય સેવાલાલ મહારાજ જય मन गरज परी मन गरज परीच तो ती तू कोणी बोधी चालू काही जन मेरो साथी मनाई आले आधी आले फक्त शांत बेसो भ्या बाबा कनाने आयवाल कवी आवगेच शाबाश बरोबर आवडे आनवर हातीर मै अचानक कागला हा हा सापड गोत राजू वारे वा. कारण शांत बेसो बेसो. मन गरज अनुकूल केरीच पुरी केरीच आत्मान पुरी आत्मान केरीच मन गरज परिचित होती का बोलो कोणी मोती चालो काही न जन्मेलो साथी मा दोन म्हणाई येती रे बा. तो केर मानत राजू हाटी लो सर हाती लोच वा वा. कारण संतर प्राव सकाळची आवडी पडेल माझे मा सोडवेना तेव्हा माय बाप माय बाप बंधू पाटाची बहीण शेजाची कमीना दूर आहे कोण छडावचो वा वा वा. माहिती राज आओ. कमराई महात्मा भी है हा पंडित भी आहे कमराई इष्ट देवालो भी है याने भी आहे धनवान भी आहे वर माहिती छडा सकच काही हा मोज चुके वाला छे नौकरी दवाखाने में नहीं रहती वा वा वा. वो बिल भर देते हा बरे एक प्रकारे शाबाश टांग तुट गई रहती हा झुटाळा वो लिहावा प्लास्टर कर लिया होते वा वा वा. बरोबर सर हा बे. पण आप चलीगीच कत आओ जत टावर छेली ट्रेन छेनी रे जत रेन छेली जत मोबाईल लागेली वा 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 वा. वो जागेत चली गई हा बे आणि वो तर તમે નામે એકદમ ચાલુ લાગે છે જાણું લાગે છે અરે વાહ. કરે આ તમારે અરે ભાઈ હા હા બોલા બોલા તમારે ધર્મની નવલેરી આવે સીધી સરકાર મન પ્રેમ બેઠેલી અરે ભાઈ આત્મા વેતનુના કુડી નવલેરી બાબા આત્મા વેતનું છે પૂરી હાઈ નવલેરી છે અને રાજુ વાહ કુડી નવલેરી છે સાચા. જત્તાનું વેતનું છે આ વતાળો નલવેરી શાન છે રાઈટ આવની જના વેતનું ચલો જાવ છે આ નલવેરી પરે બાનો ઉતર જાવ છે નવલેરી પર સાજ ઉતરેન વેળ લાગે ધીરે હા રે ભૈયા બરોબર છે વાહ વાહ. કરણ સંત કચ્છ હા વાહ. સાવધાન બંધે नगरी में छोड़ाने वाले हैं અને એક દિન ચોરી ચોરી करके ले जाने वाले हैं करण गर्व करनु न भेना वाह 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 अभिमान करनु न शाबाश 4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है सारे ठिकाने रह जाएंगे कहने की छोटी बात है राजा चले गए महाराजा
चले गए वाह, वाह, वाह। कौन रेवालो तो राजू कारण तमाम एकदम जाए कौन वाला केरो छ कोई केरी छे नहीं रहा आता मोठे मोठे कवी बेटे छ वाह, वाह, वाह। गुरुवरे वसराम महाराज छ अच्छा। गुरुवरे अनिल महाराज छ हाँ भाई गुरुवरे पांडुरंग महाराज छ वारे वाह लॉकडाउन ner माई मक्का निरखन भजनेन जाऊ जाओ जाओ आ जाओ राजू आओ आणि भजन बोलन गचप गचप तिकडे जाऊ शाबाश लॉकडाउन असो आओ दिया वारे वाह अनु कोरोना असो र एक नंबर खासी आई छिकाई की लोग के कोरोना हाँ देखो वेगो कोरोना शिकायना है तो फक्त आज हावरे ऊन के रोज भा कोण केरोज कोरोना शिकायन आहे तो हाव. कतराक जीवालोज भालो करो वारे वाह बरोबर छ जरूर राजू हाँ भाई मग कनेरकन भजनेन जाऊ जावे जावे आणि बोरेर पाणी ब्यालरेर पाणी पियमाव आओ गो. घर आहे मग आयो, आयो. एक दी छिकाई मन हा बा. एक दिवना खासो शाबाश 5,000 रुपया खिशे मर आओ महाराजणी को वारे वाह फुला आओ पाणी लानी मको हाँ भाई लाइन पे टेबले पाणी मेल दी शाबाश मको मेल दी बी बा हाँ कामे धंदे भी वी 5,000 बंडल काढो हाँ. इला नी मको पिसा मेल तक लाओ मेल तो निकला गोत शाबाश मको केरी भी हाँ राजू आओ नितीन दन झुणीर ताव आया आयो, आयो. मग भाजप सोगो शाबाश भाजप सोको सोगो राजू हाँ महाराजन जोरेर तावाय जोरेर ताव आहे तावे तावे महाराजन संडास लागी संडास लागी रे शाबाश हवं. अन बाहेर भाषा पलटी बाई भाषा पडती जत्तानी महाराज कमावता छ कमावता छ वत्तानी बाई मारो महाराज कच मारो महाराज कस एकदम महाराज भाजप सोगो सोगो कोई केरी छे कोई केली छेनी बाई पाणी जाव बाई महाराजनी पाणी जाव अन वो सोपतन और वावडी भर जा साताडे की सोपतड वावडी भल ओन का वनक फुपी फुपी मार फुपा कसेक छ अनिल फुपा कशेक छ हा जन बाईक हा? काही कु बाई हा? आधो किलो परोज परो खाव छ 1.5 किलो हांगच हाव हानू करवू खर बात करो છું हानूक? हानू कमनू हा. खरच बात करो છું याडी हा आजी बाईक आजी कहू कसेन जा याडी यात्रा जल्दी कशान जा यात्रा जल्दी हा करो वसो भररो कस मारोज खाले हा तारच घालेन तापर हाव रे आज महाराज सावळी नायच आज सावली नाहीच घर बाई एके पके पारदास कर महाराजनी एके पगे बारदास कर रही ए शाम की याडी ए शाम की याडी हमार छोटू गोच ए छोटू म्हणजे का अरु की काय काही बात करीची बे हा हा हमार महाराज गोच हा फजले गोच वाह ए शाम की याडी ए शाम की याडी जो महाराज लेगेची हवा जूझ घर लायस हवा एके पगे बाई अरदास कर रही एके पगे बारदास ना तो महाराज भजन बोल रो आता भजन बोल रो છું पण बाई घर दिवो लगा मेली दिवो लगा मेली ए याडी जगदंबा ए याडी जगदंबा सावळी भजन चालू छ. सावलीन भजन चालू છે. कतराक छूटजन कतराक लाव छ. આજે હાનું અરદાસ કરસ કઈ हिशोब चालू छ. એ आओ. રાજુ છે ને વાહ, વાહ. કરે હા, વાહ. જીવનેર માઈ સાવત્ર રેઠિયા वारे वा કેર ગણગોત કેર ભાઈ કેર कोई પૈસા केरी छेनी रे ક્યાંથી સંપદા એવડી संगे नहीं आली कबरी એકદમ જાહેર છે અરે વાહ. અને ગરજ આત્મા વેતણું છે कुड़ी नहीं नवलेरी અને કુડી નવલેરી રાજુ વાહ, વાહ, વાહ. વેતણું ચલો ગો हाँ नवलेरी शान चलेगी કનાયન ખાતે બાંધી દીએ वाह 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 आओ. कना झल्ले जाए કના નવલેરી झल्ले जाए धना कर लगाना किए रे कारण वेतणું ध्यान रखारो शाबाश. કે પર ध्यान रखारो वेतणું पर. આત્મા મજે વેતણું હા ભાઈ. લોકોની जरूर જરો ध्यान वेतणું છે शाबाश आओ. वो नलवेरी ताबेम छ वर नलवेरी ताब्याम છે वाह 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 कोणी का हा भाई. मना ते धावा घेई वारे वाह राय विठ्ठलाच्या पायी हा बरं. बरोबर છે जरूर. मन मुराकर मैदा बनाવો शाबाश. उसका निकालो तेल बरोबर છે वाह, वाह. એન મુરાવ હા બરं. એન मैदा बनाव शाबाश और माहिती तेल काढलो हावनी विषय वासना रूपी तेल जर भळगो वारे वाह कोण मालम છે जरूर बरोबर છે हा बरं. मैं एकदम जाय वाळो છું वारे वाह कारण संत के नाशिवंत दहे जाणार सकळ आयुष्य खातो का सावधान ए राजू हा भैया. नवनरी काही केली છે अरे वाह. सात वेळा
केरच वा, वा. ही पुण्याई हा, बरोबर. सेवा बाहेरच वारे वा. हे भजनेर नाते ती राजू आवडे. एवढा अनिल महाराज कना देश हिलतो शाबास आंध्र कर्नाटक आवडे मध्य प्रदेश वा, 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 वा. खानदेश MP आवडे आवडा जीव कना जावतो वारे वा. आणि पुण्याई केरच सेवा बाहेर घणो दूर दूर कार्यक्रम आहे रोज राजू वा 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 हम्म. आवडे खूप दूर दूर कार्यक्रम चालू चालूच हा, हा. हो. पण मी त्यांचा अमेरिका अमेरिका कसे तार फुपी सासूर पाची म्हणजे काय अमेरिकानच काय अठरा दूर कार्यक्रम चालूच काय बघा आपण हे राजू म्हणजे हा हा. खरं शाबास. संत के हा. प्रेम घ्यावा प्रेम द्यावार प्रेम हा जगाचा विसावा खरं यारी विनंती करू छु हो. दस एक माल सांगू दे जो देखो हम्म. हमारा समझ देखो भले ही 10 रुपया मत दो पण एवढी देखो फक्त हमारा समझ देखो का हो. आज भजने माय हात जोडू छु वा, वा, वा. विनंती करू छु बाप बरोबर पवित्र तो कुल बाबा तो देश है येथे हरीचे दास जन्म खेती यारी पवित्र आणि पवित्र द्रव्य गो शाबास तो होता आचो वीर आज जलवे आवच हा हा वारे पण आज भजने में हात जोडू छु या वा 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 एक नानक्याचो तिजो भाव छ अच्छा ही कारण फेक दो देखो मासियो फेक दो एकती जो भाव एक तिजो भाव म्हणजे हप्ताम 3 दिन करच 3 दिन म्हणजे हा शुक्रवार मंगळवार दितवारी दिजो भाव म्हणजे हा पोळावे तर कळत दिजो भाव तो कुकर हा पोळा वेगो की हा. हा उंदूर बापेन पामलो बोला बलाल આપણે બાપેન પામલો બોલા बलाल દોઈર બાપેન સમજીન કન બેસા बेसा 1 કિલો બોટીલા 1 किलो बोटीला દોઈર બાપે માહિતી આના પર સરપંચ પૂછો વસતો કોણ દે अनापो सरपंच म्हणजे કિમો वोटिंग ज्यादा પડે अरे भा वटिंग काहीच सदस्य सदस्य म्हणजे ડળી રે વઈ કલે ની કઈ તો ડળી वाह કિમો પડે हा बरे ઉંદूर બાપેર વખતી वदरू बापेर वक्ती ભોગનામ કરજી જસો કઈ જેસીબી ખોરા ધસરો જો ધસસ केर वक्ती ઉંદूर બાપેર વખતી वदरू बापेर થપી થપી જ પ્લેટેમ પડે वाह આપણે બાપેર વખતી હાનું જ જાવ છે હા? પણ કઈ હેટ કઈ તાય પડે વે જાવ છે ડેંગુ લાગ જાવ કોકડજી હા? મોંટા ઢળકાટી तीन ढळी काढे हा हा पण आता छे ना आज छे? हे संत संगेर गाम छ आता आचीच आची साची दीदीने एक बेटी जात म्हणजे? आता ही जोशी कुकर આપણે काही ते जासरी कोणी आपण घेऊन नक्की होशी આપણે काही 7-8 टन रेल्स घ्या बरोबर छ बरोबर चाले आपण का करण राजू आओ. सात वेळा सात वेळा फलतारी आई तारे लारे भाई बा काळेरी बोबत वाज लुटलिया छोरे एकदम छोरलू ठेवाल छ वाह, वाह, वाह. ए भैया आओ पुढे पिसावलं 20 भगवान विसरे तो मोठे उड्यां काही आज चाले वाला छेनी साले नी राजू वाह, वाह. कोडी कर हाँ, वाह. करण संत के आज पर बानी साधु की फटकल निखाने जाए जो आदमी निकलिया उसकी खटपट भी मिट जाए खटपट भी मिल जाए वाह, वाह. बरोबर छ हाँ, वाह. करण हाँ, वाह. मन क्या 3 गटवत राजू बच्चा, बच्चा. जाने प्रदेश हाँ. शंकर महाराज शाबाश आता गुरुवरी हमार वसराम जी महाराज चल, चल, चल. हमारा अनिल मामा छ हाँ, वाह. मन क्या 3 गटवत छ बाहेर भी 3 गटवत वाह 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 बस फोटो पर डोकरी कोण रांगड्या हाव छोरी छोरी रू हाव पच काही हुई याडी પછી યારી વેચાર બાદ કઈ हुई दादी विधी દાદી બરોબર છે हाव કતરા નામ ये 3 वाह वाह बरोबर છે હા ભાઈ. વસરામ બાપુ આંગડ્યા છોરા शाबाश આપ કઈ વેગો आप लोगों को डोकरा બાપ हाव બાપ રે જાર કેની તરી દાદા હોય છે वो वर भी 3 ગટ वारे वाह बरोबर છે हाव रे બાળપણો દુધે નહીં शाबाश બાળપણો दूधे नहीं ઘર જેવાની घी नहीं બુઢાપણો खाटो बरो सामने नहीं આપ વસરામ મામા કમીત કમી આપ હાવ. આપ મામા કન બેઠો છે 70 રોજ રનિંગ છો વેચ ગયો મામા 60 પાછળ हाव બરોબર છે वाह वाह આ ભાઈ વન 1 કિલો આંગર લાંદર આજ दादा दादा આપ हाव नहीं આપ आप डोकरा खाओ આપ ખાઓ છો एक एक खाई नहीं आप लोग वसराम ना म्हणजे झुमका गल्लच कना आप खरा याचं ना आप खराया जना हा बा. हा भाई 1 किलो शेप लांद या चाकुती काटेर कामच छे म्हणजे सेपेन होबोच गल्ला आवस कना आप खराया जना हा बरे हाव हा भाई 1 किलो टोपरो लांद आरकी दादी तोडेर काम छे नहीं म्हणजे? टोपरेन होबोच खादा आवस कना आप खराया जना हा बा काय तो नानी खरा रे कोणी काय हे मातो हे टेकरी तू काय वाचिया काय तुम्ही काय को वाळ मोठो
कारण जीवता प्रेम खराव रे हा. ते हा बरोबर છે જરૂર. બાપુ ના ભાઈ ખરાવ દીધું શાબાશ. ખાવ છે રાજુ ખાવ ખાવ હા, હા. आपण आप खरावू लागेल આપ ખરાવ લાગે हा आपण आप खरावानी हा. डोकरान खरावाचा कना कना. डोकरा बाजे पड जायचे ना भाजप जायचं हा डोकरान खराय कना कना. मुस्कारो ठोलो वेजायचे ना म्हणजे एक एक दात बगारा पकड लियाचे ना हा बरं बस सेवान सुरुवात पच सेवान सुरुवात डोकरा बाजे पड जाय पर जाय हा बार काढिया बार काढी आंगळेन मेलिया हा, हा. हा मोठो छोरा आहे मोठो छोरा आहे ए बा हा मग सुनील मग सुनील नांदणे रेवा हा, हा. शेप खाल शेप खालं मोठ बोडी आहे मोठ बोडी आहे फुप्पा ए फुफा मग वैशाली मग वैशाली वाशी मेमरे आवासी में हा. लपसी कर दू काय लपशी कर दू कळजे डळी वकाळ तू काय हा. हाडका फोडतो तो त्यांना कडची हाला आला आणि तिने माशी बरोबर છે. हा. એ રાજુ वा, वा. तर ઈ શીખવું લાગે છે शाबाश. હા जरूर. હા જીવતા પ્રેમ સેવા કરો सेवा करो वा वा ઈ જ ખરી ભક્તિ છે સच સच ઈ શીખले હું લાગે છે हा बा. કરેમ वारे वा. तुको बराय को वा, वा. हा जिवनेर बाई हा बा. तुका आमने माय बापे वारे वा. आओ की देवाची स्वरूपे जरूर. देवे रूप धरवीए याडी आणि बाप छर यारी यारी बाप छे ए राजू हा बया. काही करीत नवलेरी अरे बा. धनलो बे अविनाशी छोड़े वाले कोने आसो जीवन जगीची वा, वा, वा. आसो जीवन जगीची हा बरं. मन क्या परन जीवन जग शाबाश वा, हा वा. निर्लजाती जीवन मत जग हा बरं. बरोबर છે वारे वा. राजू हा बया. मग मार सासरवाडी का नाही जल्दी जाऊ नये शाबाश 3 वर्षे मग हा. 4 वर्षे मग वा, वा, वा. 5 वर्षे मग हा. अजून एखादी म्हणा हा जाईच वदनचं लोगो हा तार सासरवाणी फेरी म्हणजे तार म्हणतं महाराज नाही फेरी म्हणजे हा, म्हणतं मला फरज कार्यक्रम मेरे ती जाणवायली भाऊ शाबाश वारे वा. वदनचं लोगो हा. मोटरसायकल वरती हेट उतरून ये. वा, 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 वा. लगेच मार सासू हा. पियन पाणी वारे वा. लगेच बेसन गादी हात पाक धुवून पाणी हा बरं वारे वा. आणि स्वयंपाकेन बिडी 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 बेस बेटा का लागो हा 3 वर्षांचा मग यायच का स्वयंपाकेन सुरुवात केली वारे वा. पालक पनीर बनाई शाबास. बैंगन मसाला हाव. शेवगा भाजी वारे वा. पापड बाबा. जिलेबी बासुंदी बासुंदी आवडाची कमी खायची रे तू एकलोच जमाई छून बापू हाव. राजू हाव. भजियाई बना नाखी शाबास. सेवारण कर नाखी करना की केम केरो છું हाव. की निर्लजाती जीवन न जगणું शाबास हाव हाव. સેવારણ કર નાખી પણ ભજીયા વાળે ભૂલાગે ભૂલાગે તારો જીવ ભજી આપજો મારો જીવ ભજીયા મારા કરો આ મુંડેથી માંગે તો મારા હાલ કટવા हलकत कच भा हाव. मागणू को शाबास. मार सासू मारकन बेसन करी बेटा बेटा. आरामे जेवण कर हाव. हा काही लाज कर मध्ये काही लाज मत कर हाव. आरामे जेवण कर हाव. हा, जे लागे झोको मांग 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 बरोबर છે हाव. राजू तार नजर भजी आप मार नजर भजिया शाबास. मुंडे थी मांगे जाओ काय आव नाही मग पडदे माईन को को. मामी हाव. आज मरत जाय वाजू तू काही बे. आला गाडीला काही हो हाव. आते ती हा. तो भजियार ओल्डी यात्रा लांबो सापरा नको बाप. खाली मिठी या भजियाची केला गे हा बरं. म्हणजे काय आसो जीवन न जगणं हा म्हणे. बरोबर છે वा, वा. कारण के जाऊन सुना हा बे. हा बरं. મને ઘરે પરિચિત હોતી तू बोलो कोणी मोती ચાલો કાઈ ને જલમેરો સાથી માં तोड म्हणाई लेती रे बा તોન બનાઈ लेती માને ની રાજુ हा बरं. કદાચ ઉડી પડેલ બાજે માં सोड तेव्हा माय बाप માને ની हा बरं. કરણ ભજન કેરો જ રાજુ वारे वा. કા हा बया हो. हा बया તારો મારો સરે ભિયા જામેરો નાતો મારો સરે ભિયા જામેરો નાતો ચીરે લાગે મીરા પાતો મારી તારો મારો સરે ભિયા જન્મેરો નાતો वारे भाई ના છોડ જાય તારો લાગે ની રે ફતો हा बरं. એના ચલો જાય हा केतू वाहिनी बरोबर છે वा, वा. कारण जीवनात माहिती वाचत राजू शाबास चित्र आणि हा गुप्त गुप्त वा, वा. गुप्त म्हणजे मरण मरण गुप्त म्हणजे मरण मरण के नाही शाबास जन्म कनावच हा. ही तरी केतू आहे केतू आहे यादी पेटेमचा भा वा 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 बरोबर છે हाव. आणि याનો जन्म રહેવાનો છે शाबास ही केतू आहे राजू वारे वा पण मरण ही हा केतू वाहिनी केतू आहे वारे नाही वा. कारण संत कबीर कच हाव चलती चकी देख के दिया कबीरा रोय दो
दोनों पाटन बीच में साबित बचे ना कोई बाबा कोण बचे वालो છે હા બરાબર ઈ કાલે ચકી છે અચ્છા રાજા મહારાજાને પીસના की આહા તારમાર કાઈ છે હા રે નિયમ ન પીસાય રે વારે વાહ તો ભજન કદરા છું આવો ઓ હરીતી પ્રેમ લગા आसो આ પ્રેમ લગાતાની ચલો જો એનું પ્રેમ સબરી લગાઈ વાહ, વાહ, વાહ. પ્રભુ રામચંદ્રને હા. વીતે ભોર ખાણું પડો વારે વાહ રાજુ આવો બે મીરાબાઈ પ્રેમ લગાઈ હા ભગવાન ભગવાને જેલ પીનો પડો શાબાશ. સકુબાઈ પ્રેમ લગાઈ આ ધોળો ધરાય ભગવાને ધોળો ધોળર કામ પડો રે વાહ, વાહ, વાહ. હું પ્રેમ લગાલા જીવનેર માઈ જરૂર. કઈ પ્રેમ લગાઈ છી શાબાશ. કઈ પ્રેમ કચકાઈ રે એની રે વાહ આસો પ્રેમ લગા જાય છી હા, વાહ, ઓ વાહ. હારીતી પ્રેમ आप लोग वही प्रेम लगा रहे खोली વાહ 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 आप मेरे प्रेम पुरुष હા હા आओ. अरे तनु तुझे हम શાબાશ राजू आओ. लाल लाल दीठो मग વાહ વાહ ते 3-4 वर्ष रांग 10 वर्ष रांग દેખે દેખ छोरा छोरी देखेन जाव જાઓ જાઓ जना कमीत कमी આ બાપ દાદા સોબત ले जाओ दादा सोबत ले जाओ ले जाओ, ले. तेरे को बात था आओ हाँ, हाँ. कम से कम काका हाँ वा आओ काका रो नंबर कट से हाँ लाल लाल लोग भेनोई लेगे आप भेनो रो नंबर कट कट से में को कट कट में को भेनोई एकलो सोप त्यागो एकलो सोपती हाँ ती सोपती ओरला दी सोपती वरला तिनी वेन जाओ तिनी वेन जाओ चहा पाणी पिलत चहा पाणी पिलत पोया खालत पोया खालत लगीन निमते ती बाहेर जाओ बार जाओ येतुडू सोपती विचारा छोरी कसे व्यक्ती वेतुडू सोपतीन विचारत छोरी कसे व्यक्ती हावर ये काही पटाकी ती भोकनो भी है काही हाव बरा म्हणजे तांडरी केन करेल चिकल रोको येलो बजेट लागे नी हाव. वाह, वाह. શું તું કરન સગાઈ एक ही देखो मेन डीपी करंट को जाओ शाबाश मेन डीपी मेन टीवी में करंट को पूछे તમે પૂછો મેન ડીપી કરંટ को जाओ आबेर जमाने સગાઈ વેગી हाँ ससुरेर फोन नंबर लिया જો કે દી લ્યા लिया दे हाँ. सादरा बाटी खाल दे वाह. हाथे मोबाइल ले दे हाँ, हाँ. काने में हेडफोन नाकली दे हाँ. हाथे में टमरे ले दे हाँ. निकले रोडे थी वो આ બેન જવાન हाँ जसो का इंजीनियर फरोज फरज हेलो 7 वाजता हेलो बोलो बोलो हेलो हाँ. આસોલે આવો બોલ રોચ મામા हाँ बोलो नी बेटा કચ્ચી મામા घरच छु આ બેન જવાન हाँ. મસ્તજી મામા बढ़िया તબિયત પાણી एक नंबर छु. માર મામી કંદો ની हाँ तार मामी ती बोली हम्म. मामी ती बोली हाँ. हातच मामी धरी बोली हाँ. आले सायत्री बोल या बेटा मामी कडक चाट हेलो हाँ बोल नी बेटा जवानेर बात केरो मजाक कोनी करो हाँ. जवानेर धिंगानो वाह वाह आबे धिंगानो हेलो बोल बेटा मस्तजी मामी ठीक છે તબિયત પાણી काही नाही तार मामा नेमका दवाखाने माहितलाय आप ठीक છે કઈ आप सध्या मस्त लागे બેન 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 હા. માર સાલે કંદો ની विशाल येते हाँ. विशाल येन बोलो छो હા ધરી आल विशाल हेलो हाँ. कशेक चिरा एक नंबर भेटोय आबे जवानेर बात केरो सरपंच साहेब हाँ. वाह वाह कशेक चिरा बढ़िया पेपर गिपर कशेक घे सोपाच भेटते म्हणजे वाघजाळी पर्यंत हटेच चले गे आता सोपा पेपर आपका वाह हाँ पण ठीक છે बढ़िया बढ़िया कोण कोण છો ઘરે हाँ आमचा हमारो तिरंगी मार बैसेचा तिनी भाई છો हाँ धनी तिरंगी कर क्या कर तिरंगी कर ए भोकनी भेनोई बोल रहा ए बोले यार ये कैसे है तू आबे जवानेर बात हाँ. हेलो हाँ काय कर रहे છો काही ना भेनोई आबे धिंगानो हाँ मस्तजी भाई बढ़िया तार तो भेन मस्त છે फुपिन फुपा बढ़िया मस्त तार बेन कच છે दाल भंगारी धनी लनी पछ हेलो हेलो का बोलनी तावरे बोली काही काही त्यावरे भरू काही आहे मग हेलो हाँ अनु को बोल रही छी सरे खाने रोज कना थी 3 दिन में के दवाखानो किदी कोनी कौन ले जाता है सही कुछ अबेर जवान ब्या आओ. कहूं तो मामरी जा हाँ. न कहूं तो बाप कोता खाई जा के जाय नी आपण तो ही बात कर रहे चा हाँ. वो डोई डोकरी आपने समूह देखरीस काही जीव बोल रो छे
करण ए भैया हाँ, बाप. काही जमानो आहे बोले काही वेगळं जमाने देखतानी आखीन पाणी आहोत हा जा पाणी आहोत पाणी हा, बरं. करण हा. ओ हरी बी अनिल महाराज चाल प्रत्येक महाराज पकडेवी आहे वा, वा. पण हे अनिल सरी फिट पकडे कोणीच हा, हा. हेच? वा, वा. प्रत्येक अनिल दिसतो मग हा. बघा मग अनिल पण हे रात्रा कोई चिपके हे हा. आता चिपकच काही कोण कोई चिपके नाही बरोबरच चाल काढणं हो चाल काढून आपण फिरू ओपर कुणसो भजन तयार करेल जी तोंडच कळ ही मनच कळत फक्त ओरिजिनल मेमरी येत होता बस 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 तारला हा देवाळो वही बढ़िया दीज भाईचा दीज वागड़ा देशे बरोबर છે बस हाव. करण वारे. हारी ती प्रेम लगालेनी हा म्हणो जन्म सुदो वगाले मला जन्म सुदो वगाले करण ध्याने में रखा याडियो हाव. घडी क्रीडा वा, वा. माणसामु देखो हाव. राजू हाव. ग्रीन टच मोबाईल केर कंडेणू शाबाश ग्रीन टच शाळा वाळे कर. शाळा वाले जे छोरा बिझनेसमॅन शिको पडोस एकानी धंदे वालोच अभ्यास करेल वा एकानी डॉक्टर्स इंजिनियर हा हा. ऑफिस जा ऑफिस एम जा हा, हा. ओनर येणो वर्कर रेणू ग्रीन टच कधी कधी 70 वर्षे डोकरा का नांगली फेरे मोबाईल वन कशन चाव 70 वर्षे डोकरा नांगली फेरूच करिये कोणशी डोकरी मिसकल खमका दियो आता चेई रे आताचेच भाई हा आता आचेच आचेच केस म्हणजे? मार भरोसे मत फुले को काय? धोपर पडी तो मला आबूज नाही धरणे माहित पर बरोबर છે હા. હે આત્રા ગામ પ્રિયા હે શાબાશ. સરપંચ સાહેબ હા, ભાઈ. આવે થોડી અનિલ મહારાજ पाच आंगली છે હે હા લટ્ટાન ધગો લટાન ડકો છે આતરા કામ હિડિયા છે આત્રા ગામ હિંડો છું આમે નાડો શબ્દ કોઈ આનો શબ્દ કોઈ બોલે કોની तीन जाग हमें लोग कुटे हम के नहीं के હે, हाँ અરે કાઈ વાતે કરી જી ભે कुटे जब હે, काई रे કાઈ વાતે કરી જી ભાऊ अच्छा. આપણે મહારાજ કોઈ मापर तो एक दी कमी पड़ी पर तमाम ज्यादा पड़ी કાઈ વાતે કરી જી રાજુ હે હા. હું પાડી આપણે ભાઈ ની वाह वाह हाँ वाह કરે शाबाश કા કેતો છું કર્યા. કરતો હે તો મોબાઈલ વાપરો યાર વાપરો, વાપરો. તો વાપરો મત काई कमेंट छे વેગો ની તમા ઘરે बाबा 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 हाँ, हाँ. मोबाइल तो धेंगानो करना હા वारे वाह हाँ, हाँ. मारता दी आंगे राफ्ता कीमत हाँ. बेटा બેટા રાજુ आपन फुबिन फोन लगा कर મુંબઈ વાળી हाँ હા मई फोन लगा दी नो हाँ. है करे बड़े ત્યાં को लेंचे लोग वाह. मारता दी काने लगा मेली કાનેલ લગા મેલી मारो फोपार मोबाईल रेंज एम छे काय હા બા हा परती कोरी केली काही केली? कवरे क्षेत्राच्या बाहेर सध्या पोहोचू शकत नाही કોરી કાઈ કેરી कवरे क्षेत्राच्या बाहेर सध्या पोहोचू शकत नाही वाह मारदादी वरती केली बेटा हा. कसंही करून सोळा जवळ जायच म्हणे तू वाह हा हा आजी परती कोरी केली काय नोटरीची पण सध्या पोहोचू शकत नाही हा नोटरी फोटरी काही नाही म्हणे माझा जमाई प्रगळच वापर घेतलाय म्हणे आमचा सगळंच सातबार आहो की हाय म्हणे मग हागोळी करतो विचार केलं हा? मार दादी आतली गाडी देरीच केली मग वाह मग आयो हागोळी करत हा? दादी हा? जनार करानो काही चालूच नको वाह काही जेनी बेटा कला हा? फुपी रूमे कने कोरी कला फुबार मोबाईल चोरलेगी कला 1 घंटा वेगळे एकलीच बोल रीच करा मग की रिचुला फुपी कन ले जायनंतर वो रोज करानो चालूच बेटा करा हा करे हा बा. करत होय तो वापरो वापरो कारण हारी ती प्रेम लगाले नाही हो जन्म सुद्धा बघायला प्रेम कोण लगायचो वाह, वाह. मालम छ हा. समज लीजो करे प्रेम लगाई ती